विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। षष्ठाध्याय। नारद उवाच कार्तिकव्रतीनाम् धर्मान् नियमाये प्रकीर्तिताः तान् शृणुष्म महाराज कथ्यामानान् समासतः। कहन्ति ब्रह्माङ्क कुमार सुण राजन धर्मसार कार्तिक व्रते ଯାହା ଅଛି ଅବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥେ ଯାହା ଇଛି ତାହା କହିବା ବିଧି ମତେ ସଂସାର ଜନଙ୍କର ହିତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନ ନିହିତ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟ ମହାବ୍ରତ ଆତ୍ମାର କାରଣ ବିଚାରେ ଯେ ଜନ ପାଳିବ ସଂସାରେ ମଧୁମାଂସାଦି ଯେ ଆମିଷ କୋଳଥ ମସୁର ଯେ ମାଂସ ବର୍ତ୍ତିକା ଆଦି କଣ୍ଠଫଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଆଦି ମଧୁରାଳ ଅଗସ୍ତି ବିନୁ ଯେତେ ଶାକ କାର୍ତ୍ତିକେ ବର୍ଚିତ ତେତେକ ଯେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି କାର୍ତ୍ତିକେ ନଭ କ୍ଷୟୀ ପ୍ରତି ଲେମ୍ବୁ ଜାମ୍ବଳ ବହୁ ବିଜି ମୂଳା କର୍କରା କର୍କ ଭେଜି ତିଳ ଏରଣ୍ଡ ରସ ବେନି କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଙ୍ଗରେ ନଥେନି ଅଜାମଇଁଷି ବେନି କ୍ଷୀର କାର୍ତ୍ତିକେ ନକର ଆହାର ତାମ୍ବୁଳ ଆଦି ମୁଖବାସ ଭକ୍ଷଣେ ଅତି ବଡ଼ ଦୋଷ ନିନ୍ଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଦଗ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ସର୍ବବର୍ଜିତ ମହାହିତେ କୁସଙ୍ଗ ପରି ହାତ ଖେଳ କଳହ କ୍ରୋଧ ହିଂସା ବଳ ମିଥ୍ୟା ବଚନ ନିନ୍ଦା ଛଳ କାର୍ତ୍ତିକେ ବର୍ଜିତ ସଫଳ ଚଣ୍ଡାଳେ କଥା ନ କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସର୍ଗ ନ କରିବ ଶୟନେ ନହି ଶିବ ସଙ୍ଗ ନ ଦେଖି କୁଟ ନାଟ ରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷ ଆରୋହଣ ନ କରି ଅଥଳ ଜଳେ ନ ପହଁରି ଭୁଜଙ୍ଗେ ନ କରିବ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଣେ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଗେ ପୀଡ଼ା ତେଣେ ନୋହିବ ପରବେଶ ନ କରି ପର ପାକେ ଗ୍ରାସ ଏତେ ବର୍ଜିତ କରି ନିତ୍ୟେ ପୁଣି କରିବ ଯେ ବାକୃତେ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ଅର୍ଥେ ଧାନ ବର୍ଜିତ ରଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଶରଦ ଅନ୍ତେ ଯେ ହୁପାଚି ବହୁ ବିଧାନେ ତାହା ସଞ୍ଚି ଏତେ ଉତ୍ତାରୁ ଧାନ ଫଳ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁଶଳ ସେ ଧାନ ତଣ୍ଡୁଳ ବିଚାରି ଯେବା କଳଙ୍କ ଅପହରି ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବ ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରେ ଯେବା ବର୍ଜିତ ପତ୍ର ପାତ୍ରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତୀର୍ଥ ଯାହା କଳ୍ପି ସେ କଥା କହିବା ସଂକ୍ଷେପେ ଅଗ୍ନି ଅପାକ ଯେଉଁ ଲୁଣ ହବିଷ୍ୟ ଯୋଗେ ତାକୁ ଆଣ ଗୋକ୍ଷୀର ଘୃତା ଦିଲବଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ଦିରୁ ନ କିଣି ମଦ୍ୟପଜନ ନ ଛୁଇଁବ ଏମନ୍ତ ଗୋରସ ହୋଇବ କାକୁଡି ବହୁ ବୀଜ ମଧ୍ୟେ ବନ୍ତଳ ଫଳ ଦେଖି ଶୁଦ୍ଧେ ମୂଳକେ ଯୋଗ୍ୟ ସର୍ବସାରୁ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଗ ଗରୁ ସୁଫଳ ଇକ୍ଷୁ ନାରିକେଳ ଅଗସ୍ତି ଶାଗ ଧାତ୍ରୀ ଫଳ ଆର୍ଦ୍ରକ ମୂଳ ଅଗ୍ରଭାଗେ ସମ୍ପାଦି ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର ଯୋଗେ ଯାହାକୁ ଯେ ଅବା ମିଳିବ ନ ପାଇ ବିମୁଖ ନୋହିବ ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗେ ପତ୍ରସାର କହିବା ଶୁଣ ନୃପବର ଶାଳ ପଣସ ରମ୍ଭାତରୁ ପଲାଶ ଏଘେରି ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଚାରି ବୃକ୍ଷ ଯେବା ମିଳେ ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗୀ ବସେ ବଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଚିକଣେ ବାଞ୍ଛା କଲେ ଚିତ୍ରେ ସୋରିଷ ରସ ଅଙ୍ଗେ ଘେନି ଯେତେ ଦିବସେ ଧର୍ମହାନି ସେ କଥା ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ରେ ବିଶେଷ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଷଷ୍ଠ କାଳରେ ଯେବେ ଦଶୀ ପିତୃ ଦିବସ ଯେବେ ହେବ ତୈଳ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ ଏଠୁ ଉତ୍ତାରେ କଥା ଶୁଣ କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଆଦିତ୍ୟ ବାରୁଣୀ ପ୍ରବେଶ ସେ କାଳେ କଳ୍ପିବ ହବିଷ୍ୟ ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗେ ପତ୍ର ସ୍ଥାନେ ବସିବ ଧରଣୀ ଆସନେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ହସ୍ତେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଧରି କୃଷ୍ଣେ କରିବ ନିବେଦନ ତେଣୁ ସନ୍ତୋଷ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଅବଶେଷ ଚିତ୍ତରେ କଳ୍ପି କରି ଗ୍ରାସ ଭୋଜନେ ନ କହି ବଚନ ମୌନେ କରି ଆଚମନ ପୁଣି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନେ ବସି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଘୋଷି ଜାଗର ଜାଳି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ବସାଇ ଦେବ ତାଙ୍କ ଆଳେ ନୋହିଲେ ତୁଳସୀ ଅଗ୍ରତେ ଦୀପ ବସାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଜମାଦି ତାପ ଭାର କରି ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଦୀପଦାନେ ଧର୍ମ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦିନେ ଦିନେ ଉଚ୍ଚେ ଯେ ସଂଯୋଗ ଦୀପ ଇସ କହିବା ତାର ତାପ ଶପଥ ଜନ୍ମ ପାପ ରାଶି ତୃତୀୟ ସମ୍ବତ୍ସରେ ନାଶି ପାପ ନଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ ବଢେ
बढ़े अंते गरुड़ ध्वज चढ़े गोविंद संगे संग होई वैकुंठ भुवन पूजाई हेमंत दीप दान फल कार्तिके तृण महिपाल जे बण जन प्रति होई कार्तिके तृण पारिशोई तांको वचने पूर्ण पूजा अर्चना करी देवराजा मंडप उपरे कलश चिराल बांधी छिन्नबास चारिद्वारिकी पूजा विधि विप्र वचने करि सिद्धि पूजिब जगत अधिप गंध चंदन धूप दीप सुकल पुष्प शिरे देई बोलिब कृष्ण त्राहि त्राहि विविध उपहार द्रव्य मंत्र सुमरी भोग देव गोविंद नाम धरि नित्ये उत्सव वाद्य नृत्य गीते हेमंते बंचिब सर्वरी निशि प्रभाते स्नान करी पूजा स्थानरे जेते द्रव्य मंत्र सुमरी पूजा देव तिल कांचन गोरुदान विप्रंकु करी निवेदन तांक पत्नी तिनि शाढ़ी दे कहिब कर जोड़ी हे विप्रवर तुम्भे हरि मोते संसारु कर पारी हेमंत कहिब वचन गुरु देव रत्नदान तिल पायस दधिरसे अनल पूजी बसंत से व्रत दक्षिणा विप्रे देव मेलाणी मागी गृहे जीव जहा कार्तिके शिव छाड़ी जजन प्रकारे तालोड़ी भियाई अनुक्रमे द्रव्य विप्र भोजने समर्पिब आरेक दिन आदि मासे कार्तिक व्रत अवशेषे प्रत्येक दिन निज गृहे बंधु कुटुंब घेनि स्नेहे पाक संपादी षडरसे भोजन करी बसंत से हेमंते कार्तिक विधाने व्रत पाळन्ति जेउ जने तांकर धर्म फल जाहा कहिबा शुण नर नाहा संसारे जेते धर्म मान तुला पुरुष आदि दान गंगा जमुना सरस्वती मणिकर्णिका पुण्यवती नर्मदा प्राची गोदावरी सिंधु संगमे सुरासुरी प्रभास प्राची वैतरणी गोमती रेवा कृष्णावेणी जे चंद्रभागा चित्रोत्पला जेउ जन्म विष्णुशिला ब्राह्मी जे मान सरोवर तहि विजय गदाधर सुवर्ण रेखा मधुमती जे हृद सिद्ध वनस्थिति पापनाशिनी पुण्यतोया इंद्रद्युमन विष्णुकाया सरजु शिव गंगा नदी ऋषिकुल्यादि महानदी ए आदि पुण्य तीर्थ जल स्नान कले जेते फल राजसूयादि जेते कृत्य वेद विदित जेते व्रत जोग समाधि दान ध्यान प्रसाद आदि कीर्तिमान बंचिब वर्णाश्रमे रही तपे दग्ध करि देहि ए सर्वधर्म ठूल करी कार्तिक व्रते नुहे सरी जावत पुण्य करी एक सहस्र गुण रे कार्तिक विष्णुरति प्रिय जेणु कार्तिक महापुण्य तेणु अंगे जे पाप विघ्ने भांति कार्तिक संकल्प रे जांति केसरी आग मन पथे जेंजे पड़ंती गज जुथे हेमंते कार्तिक महिमा भजने की देवा उपमा कार्तिके छाड़ जेते करी दश सागर फल सरी हविष्य सत गुण जाण उद्यापन रे लक्षे गुण जाग जोगरे स्वर्ग भोग कार्तिके वैकुंठ रे जोग विधि संकल्पे व्रत कले अक्षय मुक्ति पाई भले जावत धर्म करि नरे कार्तिक व्रत जे न करे तार सकल धर्म नाते युवती जेन्हे परबासे स्वधर्म बण जाई तार कार्तिक हीन तेन्हे नर किंचित हेबे व्रत पाळी अन्य कर्म को धर्म बळी कार्तिक पाळी अन्य धर्म कले सफल सब कर्म एही प्रकारे एकादशी आबर पाळन तुलसी एते महिमा समान विशेषे कार्तिक प्रधान सुण राजन धर्मसार हे पद्म पुराण केसर उत्तरखंडे परसिद्धि कार्तिक धर्म यथा विधि जे आहा शुणे दिव्य ज्ञाने संशय दूर करि मने सेहि कार्तिक धर्म पाई सर्वदुरित क्षय जाई ब्राह्मण आदि चारि वर्ण स्त्री पुरुष जे बाजन बिना कार्तिके शुद्ध नोहि विष्णु श्री मुखे छन्ति कहि से प्रभु वाक्य उपदेश भणई महादेव दास इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये पृथ्वी नारद संवादे कार्तिक उद्यापन कर्म कथने नाम षष्ठोऽध्यायः।